Sila, no? Ay, kambing ba yun? Baka. Hindi aka kambing yun. Baboy, oh. Pwede tayo yun, baboy. Oo, pwede. Pwede yan, oo. Oh, yun. May baboy yun, oh. Baboy damo. Oh, kung gusto nyo, dalawang ano, oh. Isang baboy. Baboy. Oo. Eh, naku. Another extension naman tayo dito bukas. Lupon naman ni Michael Dagito yun. Nakayan. Pagsatin na Dagita. Mininom na kita. Wala lang. Yung bata tayo din nga Dagito doon. Ayun eh, baboy na mo na eh. Baboy na mo. Baboy na mo. Oo. Kadap tayo mga katudan sa pilihan ng kambing. Ano siya, tawag dito, yung rebooking niya hindi pwede sa online. Less than, kailangan tumawag po. Sir, let's miss po. O otherwise, bumili na lang tayo ng sarili natin ticket. Oo, wala na. On the way, wala na. Ito po ang kaibigan natin si Mike from Italy. Yes! Dito po tayo sa farm ng mga kambing. Ito po abay damo. Ano, gaganda ng mga biik. Bibiling kambing. Ito sa nating barkada dito. Hey, nabodayo, te cabe, culpa que ya que lo todo, no yo no le Eche, abbiate, oh! Eche! Lascia lei vedi ma. Aspetta, oh, prendiamo un attimo perché ok. Atau saya take kendaraan yang pengen buneng na yun. Pati amin dito, yung madalagan. Hindi ka rin. May anong to?
medyo maanggo to kasi may... Bawat pa raw. Adi lalaki babae yan. Pag naluto kaya yan, maanggo pa yan? Ah, yun lang. Lalaman. Alam mo, dati uniform ko pang party ka pare na eh. Gusto ko yung pang party ko? Oh, Sinara lang atin na. Diretso ng pala. Mga rang patatin pang kampare. Ano yung sira ng pala para? Island School ba eh? Okay na magparte. Ayun na. Ito jacket ko. Mumurahin lang na kita. Nagbiada mo lagi ng parent, tagpa 5 euro lang yan. C'è paura che scappano. Con le negoie non ti scappano, non lo Ecco perché. Dai, forza, non sei la tua che sta là. Tondo. Oggi sciopero per vino. Oggi è sciopero. Sila timangkiran. Napusok. Kita kayo Fresh to, pwedeng inumin to. Fresh na fresh. Oh, ganda oh. Kamu tamay sa. Mihot ka oh. Umusok pa. Pari Jomar, madi mo nitagkat. Usok pa. Hindi mo pwedeng i-function na ito. Hindi. Pero kukunan ko lang. Pwede yun, After ikanso ko ka lang na. to. Dahil ito, No. itikip ko eh. No. Okay. Non è questo maiale. Madi, Davanti a pure quello. maturo ka Jomar eh. Kung dinardaraan kayo, madi kayo mabali na. Ito na lang to. Itong Pare. ito. Ako nang taraan natin pare. Awan ako dardaraan na. Iyo ko lang ato. Ilang di binabayaran. Sige. Padala na naman tayo na. Quanti litri di sangue questo? Oh, ma guarda che ti ha fatto un prezzo buono, questa farà 30 kg, Capito? Si, pero Pero che Ti ha fatto un prezzo buono. Buono. Kita mo, umusok pa rin. Oo, gas, come si chiama quella pero Non hai capito? Quanto costa il gas? Isang Quanto bako. costa il gas? Asin. Asin lang. è quella di Che pena ba yan? 20 kg, arriva a 30 Ano ba yan, kg. papa? Ormai ito, ito, dipende. 30 euro. 30 kg di carne queste sono, dai. Sabihin mo na idol ko, ito-text ko na mamaya. Che cazzo te? Basta ko makamuk. piano l'acqua. No. Tira giù questo, c'è un Come me non capisci niente. Là! Poi fa dopo la ricarichi un'altra volta. One down na po. Dai, andiamo qua. Dai, chiappa là. Oh, dai.